Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan praktik skill assessment OSPV. Ya, langsung saja kita baca introduction-nya. In this practice skill assessment, you will configure the bank XYZ network with OSPV routing. The network is configured with both IP version 4 and IP version 6 on all devices. This will allow you to implement routing in both OSPV version 2 and OSPV version 3. In addition, you will configure both versions of OSPV in multiple areas. For a full list of tasks, see below. You are not required to configure the following: the network switch, the network host, the public web server, and the internet cloud. All iOS device configuration shall be complete from a direct terminal connection to the device console. We will practice and be assessed on following skill: configure of IP version 4 and IP version 6 default route, configuration of OSPV version 2 in a single area, configure OSPV version 2 in multi area, configure OSPV version 3 in single area dan multi area, customization of OSPV version 2 and OSPV version 3 setting, interface bandwidth, OSPV priority, OSPV timer setting, passive interface. You will configure specific device as following: router HiQ, London, West, East, Dubai, Central, sama remote. IP versi 4 and IP versi 6 default router configure, OSPV and OSP versi 3 area 0 configure, interface bandwidth configure, dan sebagainya. Nah, di sini ada tabel address yang akan kita inputkan nantinya ke masing-masing router. Lalu di sini ada IP address untuk setiap PC yang sudah disediakan. Di sini ada West, West 2, S1, S2, Central, Central 2, Remote, dan ini bisa digunakan host address table-nya. Lalu kita baca saja instruksinya. Step 1, configure default static router on the HiQ router. Configure IP versi 4 and IP versi 6 default static router. Use the exit interface value in your configuration. Gunakan exit interface value in your configuration. Langsung saja kita step 2, configure single area SPV versi 2 on the HiQ, London and Dubai. Configure single area SPV versi 2 in area 0. Use process ID of 10 for all SPV versi 2 process. Active routing for the appropriate network. Use interface mouse that specify only addresses within the network. Specify a bandwidth value that matches the clock speed of the interface. HiQ for interface of all devices that are configured area 0. Dan gunakan router ID seperti di bawah ini. HiQ London 10.20.0.0, Londonnya 10.0.0.0, lalu Dubai-nya 20.0.0.0. Ya, langsung saja kita buka HiQ. Oh ya, ini configure is locked. Jadi kita menggunakan kabel konsol yang ada di sini. Lalu kita sambungkan dari PC1 ke HiQ. Lalu klik konsol, kita buka ininya PC-nya, lalu kita klik terminal, lalu kita klik OK. Pertama kita enable, lalu configure terminal, IP root, IP root 0/0/0/0/0/0/0 serial 0/1/0. Lalu IPv6 unicast routing
lalu IPv6 root titik 2.2 /0 serial 0/1/10 router OSPF 10 network router OSPF 10 network 10.10.10.10.0 dengan subnet masnya 0.0.0.3 area Z. Lalu 10.10.20.0.0.0.0.3 area 0. 10.10.20 oh network 10.10.20.0.0.0.3 area 0. Lalu router ID-nya di sini kita isi 10.20.0.0 karena dia high queue kita gunakan subrouter ID yang ini. Lalu lanjut do clear OSPF proses. Exit. Lalu kita ketikkan nih serial interface serial 0/0/0. Lalu kita isi bandwidthnya 128 dengan lalu interface serial 0/0/0/1 dengan bandwidth juga bandwidth yang sama 128. Lalu kita exit. Lalu int serial 0/0/0 IP versi 6 OSPF 10 area 0. Lalu kita ketik int serial 0/0/1 IPv6 OSPF area 0 IPv6 OSPF 10 area 0. Lalu kita ketikkan lagi IPv6 router OSPF IPv6 router kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IPv6 router OSPF 10 router ID-nya 10.20.0.0. Lalu exit. Kita ketikkan lagi router OSPF 10 autocast reference bandwidth 1000. Lalu kita ketikkan lagi router OSPF 10 router OSPF bandwidth 1000. Lalu kita exit lagi, lupa. Router OSPF 10 default information originate. Lalu kita ketikkan lagi, exit dulu, router IPv6 router OSPF 10
default information originate, lalu kita exit, lalu kita ketikkan IPv6 router OSPF 10 auto cost reference bandwidth-nya 1000. Oke. Sudah, ini kita end. Setelah selesai pada IQ, kita langsung configure London. Kita gunakan PC2, kita gunakan konsol untuk menyambungkan setting terminal. Oke. Lalu kita klik enable configure terminal router OSPF 10, lalu kita ketikkan network 10.10.10.0.0.0.3 area 0, lalu network 172.16.10.0.0.0.3 area 0. 172.16.10.0 area 10, lalu network 172.16.10.4 0.0.0.3 area 10. Router ID-nya kita isi 10.0.0.0. Lalu exit IP versi 6 unicast routing INT IP versi 6. Lalu kita ketikkan interface serial 0/0/0 /0 interface serial 0/0/0. Lalu kita ketikkan lagi IPv6 OSPF 10 area 0 pada serial 0.0.0/0. Lalu kita exit, masuk ke interface serial 0/0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 10, exit, lalu interface serial 0/1 serial 0/0/1 interface serial 0. Lalu kita ketikkan lagi IPv6 interface serial 0/0 IPv6 OSPF 10 area 10 area 10. Lalu kita exit, masuk ke interface serial 0/1/0 IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu exit, kita ketikkan interface serial 0/0/0 bandwidth-nya 128, lalu exit IPv6 router OSPF 10, router dengan router ID-nya 10.0.0.0. Lalu kita exit, kita ketik IP versi 6 router OSPF 10, auto cost-nya reference bandwidth-nya kita isi 1000, lalu kita exit, lalu kita masuk lagi router OSPF 10, lalu auto
cost reference bandwidth 1000. Oke, sudah, kita end. Pada router London sudah. Kita langsung saja ke router Dubai. Dan kita gunakan PC Central One untuk terkoneksi pada Dubai. Kita gunakan kabel konsol, lalu kita klik PC terminal, lalu klik OK, enable configure terminal, lalu kita ketikkan router OSPV10, networknya 10.10.20.00.0.0.3 area 0, networknya 10.72.16.20.0.0.0.0.3 area 20, 17 network lagi 172.16.20.4.0.0.0.3 area 20. Lalu router ID-nya kita isi 20.0.0.0 karena Dubai menggunakan router ID yang tersedia yaitu 20.0.0.0. Kita enter, lalu exit IPv6 unicast routing. Setelah itu interface serial 0/0/0 IPv6 OSPV 10 area 0, exit interface serial 0/0/1 interface serial 0/0/1, lalu kita IPv6 OSPV area 20, IPv6 OSPV 10 area 20, lalu exit, kita interface serial 0/1/0, lalu IPv6 OSPV 10 area 20, lalu kita exit interface serial 0/0/0 dengan bandwidthnya kita isi 128, lalu exit kembali IPv6 router OSPF 10 dengan router ID-nya 20.0.0.0, lalu kita exit, lalu kita isi router OSPV 10 nya router OSPV 10 auto cost reference bandwidthnya 1000, lalu kita exit IPv6 router OSPV 10 IPv6 router OSPV IPv6 router IPv6 router OSPV 10 dengan auto cost reference bandwidth 1000 juga. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke router WES. Configure OSPV versi 2 in multi area.
Configure the router that have all interface in area 10 and 20 with OSPF version 2. Use a process ID of 10 for all OSPF process. Active routing for the appropriate network. Use in first mask that specify only addresses within the network. After this step is complete, hosts on all LAN should be able to communicate with each other over IPv6. Set the router ID as follows: WES 10 10.1.1.1. Ini router ID yang akan kita gunakan untuk router WES. Lalu router S-nya akan kita gunakan 10.2.2.2. Lalu sentral nanti kita gunakan 20.1.1.1 dengan lalu remote 20.2.2.2. Lalu step 5, configure OSPF versi 3 in multiple area. Enable router IPv6. Use process ID of 10 for all OSPF. Active routing after this step is complete. Host all LAN should be able to communicate with each other over IPv6. Ini routernya juga 10.1.1 sama dengan yang di atas ya. Oke, langsung saja kita setting router WES, S, central, dan remote. Kita gunakan PCS 1, lalu sambungkan dengan kabel konsol ke WES. Lalu kita buka WES terminal, klik OK. Lalu kita klik enable, configure terminal, router OSPF 10, network 172.16.10.0, 0/0.0.3, area 10. Lalu network 192.168.11.0, network 192.168.11.0 dengan subnetnya 0.0.0.255, area 10. Lalu kita ketik network 172.16.10.8 0.0.0.0.3, area 10 dengan router ID-nya 10.1.1.1. Lalu kita exit IPv6 unicast routing. Lalu interface serial 0/0/0 IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu kita exit. Setelah IP interface serial 0/0/0, kita masuk ke interface gigabit 0/0 IPv6 OSPF 10 area 10. IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu kita exit. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1 IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu exit. Kita masuk lagi gigabit Ethernet 0/1 IPv6 router OSPF 10 router dengan router ID-nya 10.1.1.1. Lalu kita exit. Lalu kita interface gigabit Ethernet 0/1 IPv6
Setelah itu IP OSPP priority-nya kita isi 255. Kita exit dulu, kita masuk ke router OSPP 10, lalu kita passive interface gigabit 0/0, lalu kita exit, kita masuk ke router OSPP 10 lagi. Router OSPP 10 masuk, kita auto cost reference bandwidth cost reference bandwidth yang kita isi 1000, lalu exit interface gigabit ethernet 0/1 gigabit 0/1 IP OSPF hello, intervalnya kita isi di sini 5, lalu IP OSPF dead intervalnya kita isi 20, lalu kita IP physic OSPP priority-nya kita isi 2555, lalu kita exit, lalu kita IP physic router OSPP 10 passive interface gigabit 0/0, lalu exit interface gigabit 0/1 IP physic OSPP hello interval 5, IP physic OSPP dead interval 20, lalu exit, lalu IP physic router OSPP 10 lagi, kita ketik auto cost reference bandwidth 1000. Oke. Sudah pada router west, kita exit, lalu kita masuk ke router S. Lalu kita buka routernya, kita klik terminal, kita klik OK. Pada router S, kita enable configure terminal OSP router OSPP 10, lalu kita ketik network 172.16.10.4.0/0/0/3 area 10, lalu kita network 172.16.10.8 dengan marketnya 0/0/3. Networknya 19.10.4, lalu 172 network 172.16.10.8 dengan wildcardnya 0/0/0/3 area 10 juga, lalu network 192.12.0/0/255 area 10 dengan router ID-nya 10.2.2.2.2, karena di sini 10.2.2.2. Oke, enter. Router ID-nya sudah, lalu kita exit, kita masuk ke IP versi 6 unique cache routing, lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0 IP versi OSPP 10 area 10, lalu kita exit, lalu interface gigabit ethernet 0/0 IP physic OSPP 10 area 0/10, lalu exit interface gigabit ethernet 0/1 IP physic OSPP 10 area 10, exit kembali, lalu masuk ke IP versi 6 router OSPP
SPV10 router ID-nya kita isi 10.2.2.2.2, lalu exit interface gigabit Ethernet 0/1 IP OSPV priority-nya kita isi 200, lalu kita exit, kita masuk ke router OSPV 10 lagi, lalu passive interface gigabit 0/0 exit router ID router passive interface gigabit passive interface gigabit 0/0. Oke, langsung ke router OSPV10. Auto cost-nya, reference bandwidth-nya kita isi di sini 1000. Oke, kita exit. Interface gigabit 0/1 IP OSPV hello intervalnya kita isi 5 dengan IP OSPF intervalnya kita isi 20, dan lalu IP fisik OSPV priority 200, lalu kita exit. Lalu interface gigabit 0/1 lagi, IP fisik OSPV hello intervalnya kita isi 5, lalu IP fisik OSPV intervalnya kita isi 20, lalu exit. IP versi router OSPV 10 autocast reference bandwidth kita isi 1000. Oke, sudah pada router west S kita sudah selesai. Lalu kita masuk ke router sentral, kita end, kita keluar, lalu kita masuk ke router sentral, kita gunakan kabel konsol kembali, sentral RS3 konsol, masuk ke terminal, klik OK. Sentral enable configure terminal router OSPV10 network 172.16.20.0 0/0/0/3 area 20 network 192.168.21.0 dengan itu 72.16.20.0 dan 16.168.21 dengan wildcardnya 0.0.0.0255 area 0. Oh, ini 192.168.21.0 dengan wildcard 0.0.0.0 area 20. Oke, langsung kita ketik router ID-nya 21.1.1.1, lalu exit. IP versi unique routing interface serial 0/0/0 IP fisik OSPV 10 area 20 unique IP fisik OSPV interface serial IP 10 20, lalu kita masuk exit, kita interface gigabit Ethernet 0/0 IP fisik OSPV 10 IP fisik OSPV 10 area 10
Lalu router ID-nya kita isi 20.1.1.1 pada IP SPV 10 area 10. Ini gigabit Ethernet IP fisik OSPV 10 area 10. Gigabit Ethernet 0/0 20. IP fisik 20. IP fisik OSPF 10 area 20 pada gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita exit, lalu kita masuk IP fisik router OS PF 10. Kita router ID 20.1.1.1. dan langsung kita exit, kita router OSPF 10, kita passive interface gigabit 0/0, lalu exit, lalu IP fisik router OSPV 10 passive interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita exit, IP fisik router OSPF 10 auto cache bandwidthnya kita isi 1000. Oke, sudah pada router sentral. Kita ke router remote. Kita gunakan remote 1 konsol. Kita terminal. Oke. Enable configure terminal router OSPF 10 network 172.16.20.4.0.3 area 20 network 192 network 192.168.22.00.0.0.055 area 20. Lalu router ID-nya kita isi 20.2.3.2, lalu kita exit. IP fisik unicast routing interface serial 0/0/0. IP fisik OSPV 10 area 20. Exit, serial exit, interface gigabit Ethernet 0/0. interface gigabit 0/0. IP fisik OSPV 10 area 10 gigabit Ethernet 0/0. Pada gigabit 0/0 IP fisik OSPV 10 area 20. Lalu kita exit. IP fisik OS interface gigabit 0/0, kita exit sudah. IP fisik router OSPF 10 router ID-nya 20.2.2.2, lalu exit. Router OSPF 10 passive interface gigabit Ethernet 0/0. Exit. IP fisik OS router OSPV 10, lalu IP fisik router OSPV 10 kita passive interface gigabit Ethernet 0/0. Exit, lalu router OSPV 10
auto cost reference bandwidth 1000, lalu exit IPv6 router SPF 10 auto cost reference bandwidth 1000 juga. Oke, semuanya sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.